अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं मियां दाऊद एडवोकेट। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास फरवरी में तलब किया गया है, 23 फरवरी को। और मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की रिटायरमेंट के बाद ये मतलब मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्हें मंजूर तैनात किए जाने का, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाए जाने का इम्कान है। इस पर ये बात कर लेते हैं मियां दाऊद साहब से। मियां साहब, ये मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, क्या लगता है आपको किस तरह की ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होगी? देखिए, ये बहुत सारी गॉसिप जो हैं वो चल रही थी कि कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को। लेकिन दूसरी मैंने तो नवंबर में इस बात का इजहार किया था कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ही लाहौर हाई कोर्ट के अगले मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। और ज़्यादातर इत्तलात और इलामात जो हैं वो जुडिशल सिस्टम की वो भी इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये पूरा साल ही यहाँ पर चीफ जस्टिस रहेंगे, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट की तारीख जो है वो 14 मार्च 2025 है। 14 मार्च, एक साल तक ही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो ये सब कुछ सियासी हलके भी इनके बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के ऊपर कोई उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद उन्हें इनके चीफ जस्टिस बनने के बाद शायद उन्हें कोई उस तरह का रिलीफ ना मिल सके जिस तरह के मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मौजूदगी में मिलते रहे हैं। नहीं, वो दुरुस्त बात है। देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे ज़्यादा जो है जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब के ट्रोलिंग जो है वो की जा रही है, और उसकी बिल्कुल जायज़ वजह है। तहरीक इंसाफ का ट्रोलिंग करना बनता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ हर उस जज के मुखालिफ है जो इंडिपेंडेंट है, जो आज़ाद है, जो ताकतवर है, मजबूत असाब का मालक है, उसकी तहरीक इंसाफ जो है वो मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ हर उस जज की हामी है जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की तरह का कंप्रोमाइज़ है, साकिब निसार की तरह का टाउट है, अजमत शेख सईद की तरह का टाउट है, या बंदयाल साहब की तरह का जिसने पूरी अदलिया को गिरवी रख दिया तहरीक इंसाफ ने। उनके लिए बिल्कुल जो है वो तहरीक इंसाफ को सूट करते हैं। लेकिन जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब की तरह का इंडिपेंडेंट, ताकतवर, मजबूत, नॉन कंप्रोमाइज जज जो है वो तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता। इन्होंने हमजा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल में बेल मंजूर की थी मलिक शहजाद साहब की टीबी में, तो लामहला उनका ये बनता तो है कि आप किस तरह मतलब ये तो उनके ऊपर टैग आ रहा है कि ये तो मुस्लिम लीग नून के हामी जजेस में शामिल हैं। तो गुज़श्ता 75 बरसों में जिन जिन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ के मुखालफ लोगों को रिलीफ दिया, फिर उन सब को पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। अगर एक फ़ैसला, अगर एक मुकदमा जो है वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है और उसमें किसी भी फरीक को रिलीफ देना हक बनता है, उसका हक है आइन और कानून के मुताबिक, तो उसको दिया जाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग तहरीक इंसाफ के और ख़ास करके पाकिस्तान में बगावत करने वाले जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनको जो रिलीफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ के टाउट हैं। ये सब क्या किस तरह ये मुमकिन है कि अदलिया में इस तरह की जो सियासी इल्ज़ामात हैं या सियासी एफिलिएशन है वो किसी तरीके से ख़त्म हो सकती है? वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे भी वो मुहर्रकात होते हैं जो हमेशा से अदलिया के दुश्मन रहे हैं। आज़ाद अदलिया के, मजबूत अदलिया के जो हमेशा दुश्मन रहे हैं, उनको ही आज़ाद और मजबूत अदलिया की से जो है वो तकलीफ़ होती है। और फिर जब उनको तकलीफ़ होती है तो वो फिर इस तरह की सियासी जमातों की तरफ से इल्ज़ामात जो है वो आयद करना शुरू कर देते हैं। अगर तो किसी जज का अलानिया तौर के ऊपर टिल्ट नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर तनकीद जो है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर एक जज मेरिट के ऊपर फैसले कर रहा है, चाहे मेरे खिलाफ कर रहा है, तो उसके फैसलों की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर तनकीद किया जाना जो है वो इंस्टीट्यूशन को तबाह करने के बराबर है। ये सब ये सुनने में आ रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ये फुल कोर्ट जब वो रिटायरमेंट होती है तो वो फुल कोर्ट का इलाज है वो नहीं ले रहे। क्या वजह क्या है? वजह बड़ी वाज़ेह है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर खान भट्टी साहब ने पूरी लाहौर हाई कोर्ट को दामाद हाई कोर्ट बनाई रखा और अपने दामाद की वकालत चलाने के लिए जो है अपने स्टाफ को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजों को पैगामात भजवाते रहे, जिस तरह की करप्शन की दास्तानें उनकी ज़ुबान ज़दे आम हैं, जिस तरीके से उन्होंने वकला के
پیٹ کے اوپر جو ہے وہ لات ماری ہے، اور جس طریقے سے ان کی تحریک انصاف کے لیے غیر قانونی غیر آئینی غلامی جو ہے سروسز جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی غیرت مند اور عزت دار چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس لے گا، اور ان کو لینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میرا تو مشورہ بھی یہی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر خان بھٹی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وکیل ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی کسی چیف جسٹس کو اتنی تذلیل کے ساتھ نہیں نکالا گیا ہوگا جتنی یہ وکلا جو ہے محمد امیر خان بھٹی کو نکالیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ اطلاعات آ بھی رہی ہیں، اور میری یہ تجویز بھی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو فل کورٹ یہ ریفرنس نہیں ملوانا چاہیے۔ یہ سب لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ خالی ہے، ان کی اسامیاں خالی ہیں، کیا لگتا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس مسٹر جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب وہ قابل اور جو ایماندار ججز کو تعینات کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بالکل ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ججز جو ہیں وہ ہمیشہ انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے اقدامات کرتے ہیں، بائی بک چلتے ہیں، بائی لیجسلیشن چلتے ہیں، آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کی اس وقت لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ عملی طور کے اوپر آپ کہہ لیں کہ ڈس فنکشنل ہوئی پڑی ہے، کیونکہ ججز کی تعداد جو ہے وہ بالکل کم ہے، 20 یا 22 کے قریب ججز جو ہیں وہ ابھی شارٹیج ہے ان کی، اور اس کی وجہ سے سائلین کا جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کا عمل جو ہے وہ جلد مکمل کیا جائے۔ اس لیے یہ توقع ہے، اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب سے ہی یہ توقع ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کروائیں گے، تاکہ کم از کم یہ جو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات یہاں پہ پینڈنگ ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر دور دراز سے سائلین آتے ہیں، اور آ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ لیفٹ اوور ہو گئے ہیں۔ اب وہ لیفٹ اوور ہونے میں بھی موجودہ ججز کا قصور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ایک جج کے پاس 100 150 مقدمہ لگائیں گے تو ایک جج نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں۔ یہ آپ نے وہ سائلین کی بات کی ہے، تو لاہور میں عدلیہ کو تقسیم کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس آنے سے جو وکلا بار اور بینچ کے درمیان ایک جو دراڑ پڑی ہے وہ اس کو ختم کرنے میں کافی حد تک مؤثر ثابت ہوگا؟ میرا تو یہ مشورہ ہوگا نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کو کہ پہلا کام وہ یہ کریں کہ وکلا تنظیموں کو بلائیں، ان کو سنیں، اور وہ خود فیصلہ کر لیں، ریکارڈ دیکھ لیں کہ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی موجودہ کو آئین کے تحت یا کسی قانون کے تحت یا ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز کے تحت یہ اختیار تھا کہ وہ ایک حکم کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں جو سائلین ہیں ان کے مقدمات جو ہیں عدالتوں کی تقسیم جو ہے وکلا کی جو تقسیم ہے وہ کر دیں، اگر نہیں تو پھر اس کو ریورس کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ وکلا کا اور سائلین کا تحفظ لازمی کریں گے۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔